So maayong buntag mga kabanag-banag. Niya may nangutana nga matod niya, "Sir, unsa may imong account sa Facebook?" Ang account nako sa Facebook, sir, banag-banag. Ug ang account nako sa YouTube, banag-banag usab. Unya, sa imuhang pangutana, kay imo maning gibalik-balik nga asa mabasa ang pulong pista diha sa Biblia. Ang ngayon nato masayran mga igsoon nga ang pagpista sa mga Katoliko mao kanay usa ka pagpasinuog sa usa ka santos o akto sa pagpangayo na mugtabang sa usa ka santos, nga kon mag-ampo mi sa Ginoo moagi mig santos tungod kay ang pag-ampo sa taong santos dulonggon kayo sa Dios. Unya ang pagpasinuog usab sa mga santos mabasa usab kana sa Biblia, kay ang pagpista namo usa man kana ka paagi sa pagpasinuog namo sa mga santos, kay ang Dios man mismo mao'y unang nagpasinuog sa mga santos. Sumala sa San Juan kapitulo 17 bersikulo 10, matud sa Ginoo nga pinaagi kanila nga mga santos napasidunggan ako. Mao nang ang among pagpasinungog sa mga santos, ang napasidunggan namo niana ang Ginoong Hesukristo. O unya diha sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 23, ang pagduol namo sa mga santos o ang pagpangayo namong tabang mabasa na sa Hebreo 12 bersikulo 23. So mao na. Unya kay ang imong pangutana kanang letra por letra man nga pista, ang letra por letra nga pulong pista, ang Dios gyud mismo mo'y nagsugo nga pagpista kamo. Mabasa kada nato sa Numeros kapitulo 29 bersikulo 12. Basaha banag-banag ang Numeros kapitulo 29 bersikulo 12. Di ba mabasa nimo ang pulong pista, ang Dios mismo nagsugo. Mao nang nagsugo man ang Dios nga magpista, mo nang kaming mga Katoliko ni sunod mi ug ni tuman mi sa sugo sa Dios nga magpista. So mao na